नमस्कार आपण देखुचंती इन्फो ओडिया मो अभिषेक तेबे आज ओडिसा आसी अनेक बड़ अपडेट तेबे चलंतु देखिबा आज टॉप हेडलाइंस। संसदीय कमिटी रे बीजेपी कांग्रेस मुहामुही 20 जन टीएमसी सांसदों को नोटिस। इस्कॉन रथयात्रा को नहीं पुणी बड़ विवाद गंजाम जिबे मुख्यमंत्री बंटा जीव जमीपटा। तेबे या सहित आहुरी अनेक बड़ अपडेट रही तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रतिदिन एही भली गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई इन्फो बुडिया को एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को निश्चय दबांतु। तेबे संसदीय कमिटी बैठक रे आज बीजेपी और कांग्रेस मध्य जोरदार कथा कटाकटी होईची। नीट आंदोलन समय छात्रों उपरे पुलिस कार्यानुष्ठान एवं पेलेट गन व्यवहार अभियोग उपरे आलोचना पाई विरोधी सांसद माने दाबी करथिले, किंतु बीजेपी एही विषय को आजिर एजेंडा रे नेबाकू विरोध करितला और 1984 दंगा प्रसंग उठिबारु विवाद आहुरी बढ़ितिला। बैठक रे दुई दलर सांसद मध्य तीव्र जुक्तितर्क होइतिबा खबर आछि। तेबे परवर्ती खबर पश्चिमबंग राजनीति रे आज बड़ हलचल। टीएमसी रो 20 जन विद्रोही सांसदों विरोध रे लोकसभा स्पीकर को निकट में दलबदल मामला नहीं अभियोग होइतिला। एहा उपरे आज लोकसभा सचिवालय पक्षरु संपृक्त 20 जन सांसदों को नोटिस जारी करा जायछि। 7 दिन मध्य जवाब देवाकू सेमानकू कहा जायछि। एही मामला रे सुप्रीम कोर्ट रे मध्य सुनानी चलतिबारु एबे समस्तक नजर स्पीकर को परवर्ती पदक्षेप उपरे रहिछि। तेबे परवर्ती खबर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर को नहीं ओडिसा रे राजनीति गरम होइछि। विमान बंदर को लीज रे देबा किंबा बेसरकारीकरण करबा नहीं आलोचना चलतिबा बेले बीजेडी याकू तीव्र विरोध करिछि। दल पक्षरु कहा जायछि बिजू पट्टनायक को नाम रे थिबा एही विमान बंदर रो गुरुत्व ओडिसा पाई अलगा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण। एहाकू नहीं आंदोलन चेतावनी मध्य दिया जायछि। सरकार को पक्षरु एही प्रसंग रे कोन स्पष्ट करा जिवो एबे ताहा उपरे नजर। तेबे परवर्ती खबर श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा को नहीं इस्कॉन विरोध रे पुणी आपत्ति उठिछि। विदेश रे किछि स्थान रे पुरी रो पारंपरिक पंजिका अनुसार नुहे अलगा तारीख रे रथयात्रा करा जाउथिबारु ए नै जगन्नाथ प्रेमी ओ ओडिया समुदाय आपत्ति उठाइछन्ति। आज एही प्रसंग पुणी चर्चा को आसीछि। पुरी रो परंपरा और निर्धारित तिथि को सम्मान देबा दाबी होईछि। तेबे एहाकू नै आगुकू की पदक्षेप निया जिवो ताहा उपरे नजर। तेबे परवर्ती खबर ओडिसा विधानसभा रो आगामी मौसुमी अधिवेशन को नहीं आज बड़ खबर आछि। सेप्टेम्बर 22 रु अक्टोबर 3 पर्यंत अधिवेशन चलिबार सूचना रहिछि। मोट 9टी कार्य दिवस रहिछि। एही अधिवेशन में एमएमडीआर बिल, बन्या परिस्थिति, पाठ्यपुस्तकर भूल भली प्रसंग को नहीं विरोधी सरकार को घेरिबा संभावना रहिछि। तेणु आगामी अधिवेशन ओडिसा राजनीति पाई बेस गुरुत्वपूर्ण हेबो। तेबे परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता काली गंजाम जिला गस्त करिवे। गोपालपुर विधानसभा अंचल धवलेश्वर मंदिर जीवा सह विस्थापित परिवार को जमीपटा बंटन करिवार कार्यक्रम रहिछि। एहा सह मुख्यमंत्री एक साधारण सभा रे जोग देबे एवं किछि विकास काम संपर्क रे घोषणा हेबार संभावना मध्य रहिछि। मुख्यमंत्री को गंजाम गस्त को नहीं जिले में प्रस्तुति आरंभ होईछि। तेबे परवर्ती खबर ओडिशा उपकूल निकट समुद्र रे निखोज 22 जन नाविकों को नहीं चिंता बढ़िछि। एमवी ओसेन विनर जहाज बुड़ीबा परे निखोज थिबा क्रू सदस्यों खोजाखोजी जारी रहिछि। एही समय रे समुद्ररु एक खाली लाइफ बोट मिलिछि, किंतु एथिरे कोनोसी नाविक मिली नाहांती। खोजाखोजी पाई दुईटी चीन जहाज मध्य शामिल होईछि। निखोज 22 जन को संधान मिलिबो कि नहीं एबे समस्तक नजर उद्धार कार्य उपरे। तेबे परवर्ती खबर नुआपड़ारु आछि एक बड़ प्रशासनिक खबर। प्राय 4 एकर 40 डेसिमिल जमी पंजीकरण रे अनियमितता अभियोग परे 2 राजस्व अधिकारी को निलंबित करा जायछि। एथिरे जणे तहसीलदार कम रजिस्टर एवं जणे राजस्व निरीक्षक अछंती। जमी पंजीकरण समय रे नियम पालन होइतिले कि नहीं ताहाकू नै जांच परे एही पदक्षेप निया जायछि। एही घटना परे जमी कारोबार रे अनियमितता रोकिबा नै पुणी प्रश्न उठिछि। तेबे परवर्ती खबर ओडिसा रो कॉलेज छात्र छात्री पई बड़ परिवर्तन। उच्च शिक्षा संस्थान रे एणिकी बायोमेट्रिक माध्यम रे हाजिरा व्यवस्था आरंभ हेबो। प्रथम पर्याय रे 10टी उच्च शिक्षा संस्थान रे एहार पायलट प्रकल्प आरंभ हेउछि। एही व्यवस्था रे छात्र छात्री हाजिरा को डिजिटल भाबे रेकर्ड करा जिवो। फଳରେ नियमित भाबे क्लास करुथबा ओ अनुपस्थित थिबा छात्र छात्री तथ्य सहजरे जणा पड़िबो। आगको एही व्यवस्था अन्य कॉलेज रे मध्य बढ़ा जाई पारे। तेबे परवर्ती खबर लगातार बन्या जोगु ओडिसा रो चिंगुड़ी चाषीक उपरे बड़ आर्थिक चाप पड़िछि। विभिन्न अंचल रे चिंगुड़ी चाष पई तयारी होइतिबा घेरी ओ पोखरी रे बन्या जल पसिबारु चाष संपूर्ण नष्ट होई जाईछि। छोट चाषी माने अधिक प्रभावित होइछन्ति। चाष पई खर्च करितिबा टंका फेरिबा नै मध्य चिंता बढ़िछि।
ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷର ଏହି କ୍ଷତି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖବର। ହଷ୍ଟେଲରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲର ପରିବେଶ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ କମାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବେ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। କଟକରେ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଓ କ୍ରାଶ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ଏକ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା, ଗାଡିର ଗତି କେତେ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍କୁଲର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତର କିଛି ଅଂଶ ଖସିବା ସହ ବର୍ଷା ସମୟରେ କ୍ଲାସରୁମରେ ପାଣି ପଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍କୁଲର ମରାମତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଚାଷକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପଟାଟୋ ମିଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ହେଲା, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଛି। ତେବେ ଶେଷ ଖବରଟି ଆସିଛି ସିନେ ଜଗତରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ୟଶଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଗୀତୁ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତିଆରି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମଟିର ରନ ଟାଇମ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହା କିପରି କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏହି ସବୁ ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାଇବୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବଡ ଖବର ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଇନଫୋ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଖବରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।